adine pengantin spesial. Yuk, aja nih pojokan kadus dibagi dua konon kan. Adine pengantin siaran di Taiwan. 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 Coba. Adine pengantin siaran di Taiwan. Adine pengantin sayang. Adine pengantin sayang siaran di Taiwan. Adine pengantin terus siaran di Taiwan. Adine pengantin maka delengak gening sayar sluyur uripe mabok butek banyune berak bening tempate kakang kaya bandeng mencelat lu ngomong sedelah mana mene menjalan kakang kaya bandeng mencelat lu ngomong sedelah mana mene menjalan guru bayi sejene wis ajak mene-mene no Ayunda bong dan lelara bae no Ayunda sayang gawe duka tingkae adine pengantin singaran ning Taiwan adine pengantin sayang terus Mas Wayu coba Mame Dava Mame Rafa sayang Mame Rafa ya sedih wis dihianati urip di arti janjine arep yai langkah sing bukti namanya siapa bos udah pengantin sayang Mama Safael sekian apa sing gawe kakang mareti apa wis puas ning hati nembe ngulati apa wis puas ning hati pengantin nembe ngulati pengantin sayang goreng coklat ning parengan wis garing ditinggal mengke delengak kenenok Ayunda sayar sluyur uripe mabok butek banyune berak bening tempate kakang kaya bandeng mencelat lu ngomong sedelah mana mene menjalan kakang kaya bandeng mencelat lu ngomong sedelah mana mene menjalan Menova guru bae sejene Mame Nova sayang Nok Tiara sayang Nok Tiara terus sedih wis dihianati urip li arti Mas Wayu janjine arep yai langkah sing bukti
bodoh. Oh Mas Bodong, 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 Mas Bodong terus, Mas Bodong terima kasih. Apalagi ini Bos Muara Angke, Bos Muara Angke, Bos Muara dulu. Spesial pengantin sayang. Nok Ayunda nih kene sayang. Foto. Oga. Iya. Papegia, papegio. Bapaknya Kia mau ku bapaknya Kia orang bayar bapaknya Kia neku. Supaya inget baik. Nah, wis 2000. Beli pernah sun bayangakeun yen sampean bakal kegenian di pulang sewis 6 tahun segenap. Nok Ayunda, Nok Ayunda, Nok Ayunda, Nok Ayunda, Nok Ayunda, Nok Amel. Berarti langka artine selama kian perhatian nih, tapi cuma pura-pura, cuma bebodoni kita. Sungguh ora disangka. Mas Bayu, Nok Ayunda, Nok Ayunda, Nok Ayunda, Mas Wayu, Mas Wayu sayang, Mas Wayu terus, Mas Wayu, Mas Wayu, ya Allah, Rabine denok dempel teman kayak isu. Nok Amel, Nok Amel sayang, Nok Amel terus, Nok Amel, Nok Amel terus. Panas rengenge ketika luwih panas atine kula, panas kebakar cemburu nyawang sampean selingkuh. Bapaknya Kia orang nyawer-nyawer, bapaknya Kia mau ngomong baik. Ayo bapaknya Kia sayang. Bapaknya Kia, bapaknya Kia, bapaknya Kia, bapaknya Kia. Rasane kaya diiris, batin sumbung cuma nangis, nangis si pengkhianatan. Mama Ayunda katon jelas ning adepan. Mama Ayunda, Mama Ayunda sayang, Mama Ayunda. Berarti langka artine selama kian perhatian yang bukan dipa, tapi cuma pura-pura, cuma bebodoni kita, bukan dipa. Sungguh ora disangka, bukan dipa. Terima kasih. Nok Ayunda, Nok Ayunda, Nok Ayunda, Nok Ayunda. Terus
kon jelas ning adepan. Mangga sayang pengantin diternasun bayangan ke Bapak Dipa. Bapak Dipa bakal kegoyang hati kula sing wis 6 tahun segena. Nok Ayunda, Nok Ayunda, Nok Ayunda, Nok Ayunda, Bapak Amel, Nok Amel, Nok Amel terus. Berarti langka artine selamat yen perhatiane kabeh cuma pura-pura, cuma bebodoni. Nok Amel sayang, Nok Amel sungguh ora disangka. Mas Wayu, Mas Wayu, Mas Wayu, Mas Wayu, Mas Wayu, Mas Wayu, Mas Wayu. Sule, Kang Sule mangga bos bawang. kakang Sule, kakang Enyong. Ngomong ngopi. Kakangnya bos cek. Ya Kang Sule, Mangga bos bawang mantan majikan. bos MBG, bos MBG. Bos MBK ini kekurangan gizi. Ya Kang. Mana nih bos Anto, bos Anto. Akibat sundeman wong seje ning anak laki sampe wis omah wis gedhong tertinggal koyo. Akibat kula berbuat Akibat dolanan terong motor. Bos Nokong pernah sun bengin yang nati laki. Duh ampun ketuni setengah mati. Hukum karma angnaning dunya
disiksa Mas Budi. Mas Budi kula jaluk ampuran. Mas Budi, Mas Budi, Mas Budi, Mas Budi terus, Bos Budi. Mas Budi terus, Mas Budi terus, Mas Budi terus, Mas Budi tobat. Ala Bos Budi. Mas Budi, citranya kan? Mas Budi, yang ini siapa Mas Budi? Bos Budi. Oh Mas Budi, Mas Budinya mana ini? Ini Mas Budi. Ini
CS. Audi CS. Spesial kangen Mbak Vina yang ada di Taiwan, Mbak Bocil yang ada di Taiwan, Mbak Sujukwi, semuanya. Nada. Mangga. Bos kolam Keluarga renang. besar Walahar. Bos kamsin. Lidi sangka Bos Lidi Walahar. nyana. Bos kolam renang. Bos kamsin. Sampean hianat cinta. Selawasi rumah tangga. Kula sering didengar. Citra nada. Pengantin mau naik nggak?
Ayunda, Rovina, spesial dari Taiwan, Mbak Sujukwi. Goyang sayang, Romo kakang aa, pengen sun ngalami dikawin wong duwe rapi. Aduh ampun Gusti, larane setengah mati. Yen sun ketut dudu omonge wong. Aduh ampun Gusti, ketune setengah mati. Kaya beli weding dosa. Terima kasih sampean bohongi kula. Bos pun malam spesial, batin sun ngerasa disiksa. Terima kasih Mama Cantik, merusak jiwa raga. Terima kasih banyak. Bang Dul, Bang Dul. Bang Dul, Bos Kelapa. Siapa yang punya lagu? Bang Dul, semoga Bang Dul. Ayo, Yang mana ini orangnya Bang Dul? Bang Dul, Bos Kelapa. Oh, Bos Kelapa Bang Dul. Desa Saraswati Dul. Ayo, Bos Ciko, Bos Ciko. Bos Brunei, Bos Kelapa, Bos Jeko. Ya. Najan pada demeni angel ngilangakeun kudu mawas diri. Ayo, Kula duwe laki, terus. kakang wis duwe laki. Asik. Bang Dul, Bang Dul, Bos Kelapa. Bos Kelapa. Bos Ciko. Bang Dul terus. Mungkin cuma hayalan, cintamu min lamunan. Senajan saling cinta, nanging ora kuasa terhalang ning dosa. Asik. Bos Kelapa, Bos Kelapa. Bos Kelapa.
Bosiko. nanging ora kuasa terhalang rabi tua matur kesuwun Bosiko, terima kasih Bosiko. matur suwun sangat bos Jeko sayang sebelah sini bosku Boba matur suwun oh ya Bos Lapa, Bos Lapa. Romo kagem yen cinta sing sejati Oh ya? kudu kawin resmi cukup kawin kiai Apa sih Nok? rabi tua nyakseni Desi para santri yen lagi kangen kula dolan karo keluarga modal silaturahmi nambani kangen hati tapi aja ngerakeun bokat lengko pada berparek-parek najan pada demen bos lapa angin nilangakeun kang kula duwe laki aa duwe rabi bisa memiliki masih terima kasih banyak bos kelapa Bosiko. kelapa mangga bos kelapa bos Jeko stoknya udah habis bos Jeko ada dong bos Jeko stoknya masih banyak bos Jeko ya Bosiko, Bosiko, terima kasih Bos. sebelah sini sayang bos masih ada Asik. ayo 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 bos kelapa yang punya lagu Bang Bul Bang Dul, Bang Dul. yen cinta sing sejati beli kudu memiliki kudu saling ngerti langkah sing tersakiti Bang Dul, terima kasih Bos. yen lagi Bos, kangen Bos kula Lapa, terima kasih Bos. dolan karo keluarga modal silaturahmi nambani kangen hati tapi tulung kakang aja ngerakeun bokat mengko pada berparek-parek Bang Dul, terima kasih Bos. mungkin cuma hayalan cintamu ning lamunan senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalangi dosa Wow, terima kasih. Bos Bos Lapa. Dul, Oli dong, oli aja mudun dikit menang ya. Bosiko. Kurang duit. Sok, Ep Studio. ungkapakan unak-unaknya kayak apa? Unak-unak kita ki. Kayak apa sok? Unak-unak kita ki. Ngomong nyelana bewong lanang sing nyeleweng. Serah kayak apa? Bakal wong wadon sing nembang nyeleweng bakal ini khususnya kanggo wong lanang sing sering nyeleweng.
payah. Sirah sing dadi laki Ya, boro-boro bakti malah sering nyeleweng demen wong wadon sejen anak rabis lale bundanya Kaila nok Resa 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 terus nok Resa masih kurang apa semene sayang tapi angger bae salah trimane masih kurang Nok, masih kurang. kurang be wong lanang Kurang Nok masih. apa ora wedi kenang hukum karma yen nyakiti rabi bakal kaniaya wis gelem tingkae sirah sing dadi laki boro-boro bakti malah sering nyeleweng demen penyanyi sejen ning rabis lale Lancang sih ya Nok. Penyanyi siapa sih di depan kita teh? Madir penyanyi mah pada bae mengkono niku Lah, masa lah. jadi pada kangen karo penyanyi mari lah nok Resa nok Resa anak beli sing rasanya kayak kita nih Oke, kayak Bundane Nok. nok Resa matur suwun bundane nok Resa rungokaken masih kurang apa semene emane masih angger bae kurang trimane Oh, Mbak. lah rayaan matur suwun apa ora wedi kenang hukum karma yen nyanati rabi bakal kaniaya wis pegel kita ki gelem tingkae sirah sing dadi laki boro-boro nafkahi malah sering nyeleweng demening rangda sejen ning anak rabis lane apa itu Ajarin saya bermuka dua, medium, tapi pura-pura. Tahu segalanya. Kata-kata hari ini berarti ya. Ada. iya Apa sih kata-kata hari ini ya? ajari aku bermuka dua Oh. agar tapi aku diam tapi tahu semuanya rungokaken masih kurang apa
supaya kakak seneng di umah betah lan anteng aja sampai demen sarita. Mangga bos jagung ketan. Bos jagung ketan. Bos jagung ketan. Masukkan jagung ketan. Masukkan jagung ketan. Masukkan jagung ketan. Di bondi ada kentoknya tuku manis supaya katone glowing dipandengin laki benih. Masukkan jagung ketan. Dolanan Bos, masukkan jagung ketan. Sebelah sini sayang. Masukkan jagung ketan. Papanya Ayu. Papanya Ayu. Papanya Ayu. Papanya Ayu. Terima kasih. Dua laki ganteng gawe larane wonten sering pisan digawe puyeng ning omah wis beli anteng. Sebelah sini ibu cantik. Mikir anak wis gede rega dapur larang kabeh arep kapan kakang elinge mari dolanan wadone ingatan di masa depan janutupi nafsu setan. Pengen rambut lurus di bondi bedak entoknya tuku manis supaya katone glowing dipandengin laki bening angger dolanan bilang janani. Bu pasukan jagung ketan. Pasukan jagung ketan. Masukkan jagung ketan. Pasukan jagung Masukkan ketan. jagung ketan. Pasukan jagung Masukkan jagung ketan. ketan. Pasukan Masukkan jagung ketan. Pasukan jagung ketan. Dua laki ganteng gawe larang wonten sering pisan digawe puyeng ning omah wis beli mikir anak wis gede rega dapur larang kabeh Asik, asik. arep kapan kakang elinge mali dolanan rancane masa depan janutupi nafsu setan. Jos. Pengen rambut lurus di bondi bedak entoknya tuku manis supaya katone glowing dipandengin laki bening angger dolanan ning randamani. Wah. Terima kasih Mama cantik. Ai. 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 Oh habis laki ganteng gawe larang wonten sering pisan digawe puyeng ning omah wis beli anteng. Mikir anak wis gede rega dapur larang kabeh arep kapan kakang elinge mari dolanan wadone ingatan masa depan janutupi nafsu setan. Pengen rambut lurus di bondi bedak entoknya tuku manis supaya katone glowing dipandengin laki bening angger dolanan ning randamani. Alhamdulillah. Ini dari batur-batur
Gawat Project. Afif Bro. Adiki, Tete Nova, Bang Angrin, Bos Beras Purnama, Bos Dudi, Ibu Yati. Sayar sluyur uripe mabok buta kebanyune erat bening tempate datang kaya bandeng mencelat lu ngomong sedilat mana mene mencelat datang kaya bandeng mencelat lu ngomong sedilat mana mene mencelat luru bae Ya, ya, terima kasih. Hati-hati. Terima kasih. wis aja mene-mene La 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 la. Bong dan lelara bae gawe dugal tingkai. Spesial sebelah sini namanya siapa sayang? Mama siapa? Mamanya Rania. Mamanya Rania sayang. Coba Mama Rania. Mama Rania sayang. Mama Rania. Mama Rania. Ada apa ini? Sedih wis dihianati urip liar tim Tete Nova janjini arep kiai langkah sing bukti Aki woi penganten Aki woi penganten Aki woi penganten luar biasa terima kasih banyak Tete Nova sayang penganten sekian apa sih gawe kakang maruti apa beli puas di hati nembe mulati apa beli puas di hati nembe mulati mangan coklat ning parian wis garing ditinggal nian mengkal dalang akene Wey, wey. Sayar suyur uripe Bong dan lelara bae gawe dugal tintai. Matur suwun namanya siapa cantik? Tete Bos Anggi. Fuad, Bos Fuad. Tete Anggi. Yang punya Sebelah sangka sini, sayang. buana ada Ayah Azhar, Coba Allah Bos Beras Purnama. Wey, wey. pengantin sayang sebelah sini Mama Rania sedih wis dihianati urip li arti janjine arep kiai langkah sing bukti
spesial pengantin matur kesuwun sangat. Lagunya apa lagi ini? Berondong, boleh sekali. Boleh, terima kasih. Ya Allah. Rong juta Kang Yones Kang Kaji Kelopor. Mas Yonis. Akan. Masya Allah. Musik duet dinada Nyawang banyak. Kang Agus. Oh, Bos Juli. bos bawang kabeh. ya Lagi durung dadi siji. dorong kaki Emane setengah mati. manis setengah mati Jaluk kalung dituruti, jaluk gelang diupai, selalu disayang-sayang, sampean sing paling eman.
Balik akan missing tua. Beli getun kone. Ayo, Ciro. Agak ngerti bos Juli wis duwe rabi, tapi aja nyiksa kula orang sanggup nyangga. Laraning atine bos Juli, laraning pikire, lara segala galane. Sekian wis dadi siji, ora ilok ditransferi. Oh konon yang mau dikirim. Oh, dikirim. Boro-boro turu bareng kaya wong wis ora demen, kesiksa rasaning badan bos Juli wis ora eman. Bos Juli, bos bawang, Bos Wisnu. bos Wisnu, dikodok-kodok bos Wisnu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ai, sing birunya ketinggalan nanti lagi. Oh, ada rem ya koton. Oh, ya sabar hari pokok. Mangga, bos Juli. Rumah tangga dikudut tertekan batin, yen wis ora suka antara kening wong tua. Bos Peri motor majikan, agak ngerti bos Juli wis duwe rabi, tapi aja nyiksa gula orang sanggup nyangga. Laraning atine, laraning pikire, lara segala galane. Sekian wis dadi siji, mereka nyawa ora ilok dikeloni, boro-boro anu barang Astagfirullahaladzim. kaya wong wis ora demen, kesiksa rasaning badan wong lanang wis ora eman. Matur kesuwun sang Citra aja. mangga panitia sayang, wong ganteng-ganteng. Wong Demang Harjo. Citra aja. Dasare masih demen, buktine masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu, beli tahan rasa pengen ketemu. Kepaksa pisang duduk putus nih
barokah.